साइफर गुमशुदगी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ FIA इंसदाद दहशत गर्दी विंग में मुकदमा दर्ज। तहकीकात DIG लेवल के अफसरान कर रहे हैं। JIT मेंबरान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म से अटक जेल में पूछगछ। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान तलबी पर FIA में पेश, बयान रिकॉर्ड कराने के बाद रवाना हो गए। तर्जुमान FIA का मुकदमा दर्ज करने के मामले पर इजहार ला इल्म। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम का दिफा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम का मकसद शहरियों की आज़ादी कम करना नहीं, इंटेलिजेंस एहलकारों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ था। शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। PTI के दौर में सियासी हरीफों के साथ बदसलूकी किए जाने का दावा। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। बुशरा बीबी ने तोशाखाना घड़ी की जाली रसीदें बनाने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। रसीदें कहाँ से आई, किसने बनवाई, नहीं जानती। साबिक खातून अव्वल के गुज़श्ता रोज़ पुलिस को दिए गए बयान के मंदरजात सामने आ गए। पुलिस के 2 ऑडियो लीक से मुतालिक भी सवालात। बुशरा बीबी के ऑडियोज़ को जाली करार देने पर पुलिस टीम का फोरेंसिक कराने का फैसला। फोरेंसिक रिपोर्ट केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। हल्काबंदियों से मुतालिक हतमी फैसला न हो सका। कानूनी टीम ने हल्काबंदियाँ करने की तजवीज़ दे दी। कमीशन का मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का जल्द दोबारा इजलास बुलाकर इत्तेफाक करने का फैसला। निगरां वज़ीर आला बलोचिस्तान का मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द। अपोजिशन लीडर ने पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम स्पीकर को अरसाल कर दिए। हाजी नवाज, यूनुस जहरी, वाहिद सिद्दीकी मेंबर नामजद। 3 दिन में फैसला न हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन में गुज़श्ता रोज़ अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन वज़ीर आला ने नामजदगी की समरी पर दस्तखत नहीं। गवर्नर सिंध की मसरूफियात के बायस नामजद निगरां वज़ीर आला मकबूल बाकर की हल्फ बर्दारी का शेड्यूल तब्दील। आज होने वाली हल्फ बर्दारी की तकरीब कल शाम 6 बजे होगी। नामजद वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने शफाफ इंतखाबात के लिए मुआवनत पहली तरजीह करार दी। डॉलर की मुसलसल दूसरे रोज़ ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹3.50 का इजाफा। कदर ₹303.50 तक पहुंच गई। इंटरबैंक से डॉलर ₹2.99 महंगा, कीमत ₹294.50 हो गई। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 150 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 48,400 पॉइंट्स पर आ गया। निगरां हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल की कीमत में ₹17.50 और डीजल की कीमत में ₹20 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल ₹290.45 और डीजल ₹293.40 फी लीटर हो गया। पेट्रोल तारीखी महंगा होने पर शहरी बिलबिला उठे। यौम आज़ादी पर निगरां हुकूमत का तोहफा करार दे दिया। मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया। घर का खर्चा पूरा करें या गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं, शहरियों का शिकवा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से रेलवेज का ट्रेनों के किराए बढ़ाने का इंदिया। आइंदा 2 से 3 रोज में किरायों में इजाफे का इम्कान। रेलवे हुकाम के मुताबिक डीजल ₹20 महंगा होने से रोजाना 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने गुजर नाला और औरंगी नाला मुतासरीन बहाली केस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। मेयर कराची को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल और कमिश्नर कराची को भी पेश होने का हुक्म। मुतासरीन का अदालत के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के घर के बदले घर दो के नारे। शहरियार आफरीदी केस में शोकॉज नोटिस पर DC इस्लामाबाद का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत के रिमार्क्स। IG इस्लामाबाद को नोटिस। शहरियार आफरीदी और शामनाना गुलजार को रिहा करने का हुक्म। 9 मई हमलों के केस में असलम इकबाल, मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूख हबीब समेत PTI के 22 रहनुमा इश्तिहारी करार। 3 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। यास्मीन राशिद की जेल में तबीयत नासाज। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इकोकार्डियोग्राफी की गई। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाईकोर्ट को परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर गिरफ्तारी का फैसला नहीं हुआ तो रिहाई का हुक्म बहाल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा गया $7 अरब का जदीद असलहा कल अदम TTP और दाइश के हाथ लगने का इंकशाफ। दहशतगर्द तंजीमें असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर मसूद खान का दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर जोर। अमेरिका पाकिस्तान को जदीद असलहा फराहम करने पर तैयार। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी हिमायत। अबूरी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ काम करने को तैयार है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान बेनेट पटेल की ब्रीफिंग। अफगान तालिबान ने वादे पूरे नहीं किए। वादों की खिलाफ वर्जी के लिए जवाबदेह ठहराने पर काम जारी है। जब तक खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान। भारत ने पोंग और भाकरा डैम से 2,25,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी दरियाए सतलुज में छोड़ दिया। कल से 20 अगस्त तक दरिया में पानी की सतह बढ़ने का इम्कान। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के।
قریبی علاقے زیر آب آ گئے، درجنوں دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع، متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی میں مشکلات۔ بھارت میں طوفانی بارشیں، ریاست ہماچل پردیش میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، درجنوں عمارتیں مکمل تباہ، گاڑیاں کھلونے کی طرح پانی میں بہتی دکھائی دی، مختلف حادثات میں 58 افراد جان سے گئے۔ لاہور سے بارڈر ایریا اور اندرون شہر منشیات کی ترسیل کے لیے ڈرون کا استعمال کرنے والے گروہ پکڑے گئے، 3 ملزمان کے قبضے سے نارتھ کراچی سیکٹر 11B میں پولیس کی بڑی کارروائی، مقابلے کے دوران 5 ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا، 2 فرار ہو گئے۔ افغان ڈکیتوں کا گروہ گھر میں لوٹ مار کے لیے داخل ہوا، اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کر رہے تھے، اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی، واردات سے پہلے رکی کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ پشاور میں تھانہ شاہپور پولیس کی کارروائی، OPF کالونی سے اغوا ہونے والا شہری ارمل کے علاقے باغبانان سے بازیاب، مغوی کو خالی مکان میں زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا تھا، گینگ کے 4 کارندوں کو مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا، اغواکار اہل خانہ سے رہائی کے لیے $2 لاکھ تاوان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پشاور کے تھانہ مچھلی گیٹ کے حوالات میں ملزم کی ہلاکت، اہل خانہ کا پولیس کے تشدد سے ہلاک ہونے کا الزام، لاش سورے پل پر رکھ کر احتجاج، ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ سکھر میں صحافی جان محمد مہر کے قتل کی تحقیقات کے لیے GIT تشکیل، ISI، MI، FIA، رینجرز اور پولیس افسران شامل، 30 دن میں رپورٹ جمع کرائے گی۔ حسن ابدال میں 500 روپے ایزی پیسے پر کٹوتی کرنے پر فائرنگ سے 9ویں جماعت کے طالب علم کے قتل کا مقدمہ درج، FIR میں عمر فاروق اور محبوب خان نامزد، مقتول عبد المعیز اسسٹنٹ کمشنر سردار محمد سلیم کا بیٹا تھا، فائرنگ سے 2 افراد سردار تعظیم اور سردار محمد شامخ زخمی ہو گئے۔ کراچی میں ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی اتھارٹی نے پراپرٹی کیس میں 100% اضافہ کر دیا، مکینوں کو نوٹس بھی جاری کر دیے، شہریوں نے ٹیکسوں میں اضافہ ناقابل قبول قرار دے دیا، عدالتوں سے رجوع کرنے کا اعلان۔ مری میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کے دوران احتجاج کرنے والوں پر 2 مقدمات درج، 28 نامزد اور 100 سے زائد نامعلوم افراد شامل۔ گزشتہ روز تجاوزات مافیا نے آپریشن میں مزاحمت کی اور احتجاجاً کئی گھنٹے تک سڑک بند کیے رکھا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں 13 سالہ ملازمہ اندلیب فاطمہ تشدد کیس کی سماعت، خاتون ملزمہ سمر عدالت میں پیش، انویسٹیگیشن آفیسر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، ملزمہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما دلاور حسین سعیدی کو آبائی شہر فیروز پور میں سپرد خاک کر دیا گیا، نماز جنازہ میں 50,000 سے زائد افراد کی شرکت۔ دلاور سعیدی ڈھاکہ میں دوران حراست دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ افغانستان کے خلاف سیریز کی تیاریاں، قومی کرکٹ ٹیم کا لاہور میں ٹریننگ کیمپ کا آخری روز، کھلاڑیوں کی فزیکل ٹریننگ، سینیریو بیسڈ میچ میں عبداللہ شفیق اور سعود شکیل کی نصف سینچریاں، ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈبرن نے افغان سیریز کو اہم قرار دے دیا، قومی اسکواڈ سیریز کے لیے کل سری لنکا روانہ ہوگا۔ قومی فاسٹ بالر وہاب ریاض کا ہر قسم کے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان، فرنچائز کرکٹ جاری رکھیں گے۔ پریس کانفرنس میں وہاب ریاض آبدیدہ ہو گئے، سپورٹ کرنے پر عوام، فیملی، کوچز اور PCB سے اظہار تشکر۔ اسپینش ٹینس اسٹار کارلوس الکراز نے سنسناٹی اوپن کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا دی، راؤنڈ آف 32 میں آسٹریلیا کے جارڈن تھامپسن کو شکست، الکراز کی فتح کا اسکور 7-5، 4-6 اور 6-3 رہا۔ اور شہنشاہ موسیقی استاد نصرت فتح علی خان کو بچھڑے 26 برس بیت گئے، قوالی، غزل، گیت اور ٹھمری جو بھی گایا امر ہو گیا۔